Karibu sana, karibu kwenye Iwachu Media, jukwaa lenu la habari, uchambuzi na maoni ya kuaminika. Popote ulipo Afrika na duniani kote, tunakushukuru kwa kuendelea kutufuatilia. Usisahau kufanya subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari na taarifa muhimu tunazokuletea moja kwa moja. Kwa nini serikali ya DRC haijatumia nguvu kubwa kurejesha mji wa Goma na Bukavu, wala kuwekeza nguvu hizo katika maendeleo na ustawi wa wananchi? Kwa nini nguvu nyingi zinaonekana kuelekezwa kwa wananchi wa Minembwe? Kwa muda wa miaka 9 mauaji, mateso na ukatili vinaendelea. Je, serikali ya Kongo inataka nini hasa Minembwe? Ili hali kwa historia hakuna jamii nyingine ambayo iliwahi kushambuliwa kwa kiwango hiki, hata kutumia ndege za kivita. Maslahi ya taifa la Kongo katika Minembwe ni yapi? Baada ya haya yote, historia itatuuliza nini? Ikiwa Rais Felix Tshisekedi hatadhibiti Minembwe, hali hiyo italeta matokeo gani? Na kama ataidhibiti Minembwe wakati wananchi wake wamekimbia au hawapo tena, ataifanyia nini Minembwe hiyo? Haya ni maswali watu wengi wanaendelea kujiuliza kuhusu mustakabali wa Minembwe na wananchi wake. Je, amani ya kweli inaweza kupatikana bila kusikiliza kilio cha wananchi wa Minembwe? Kwa nini mateso ya wananchi wa Minembwe hayapewi uzito unaostahili na jumuiya ya kimataifa? Ni nani atakayewajibika kwa maisha yaliyopotea, mali zilizoharibiwa na maelfu ya watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao? Je, suluhisho la migogoro ni kutumia nguvu za kijeshi au kuanzisha mazungumzo ya kweli katika pande husika? Wananchi wa Minembwe wanahitaji nini zaidi, vita au amani, maendeleo na usalama? Na historia itawakumbuka vipi viongozi, mashirika na mataifa yaliyoshuhudia mateso haya bila kuchukua hatua? Kama lengo ni kulinda umoja wa taifa, kwa nini wananchi wengine wanahisi kutengwa na kutokuwa na sauti katika nchi yao? Je, kizazi kijacho kitajifunza nini kutokana na miaka mingi ya migogoro na umwagaji damu eneo la Minembwe? Ndabasuhuje kandi nkomeje kubaha ikaze. Abanzi nkomeje kubabwira ngo yambu n'abatanzi ntimungireho ikibazo, ubwo nanje simbazi. Icyo nzi gusa nuko mbakunda kandi nzi ko munkunda, niyo mpamvu mukanda subscribe. Mwarakoze, ndabashimiye, muri abantu b'ingenzi cyane kuri nje. Ibi ni bintu umuntu atabasha kwikorera. Twari tunyujijemo akantu k'igiswahili kuko twamenye ko izi mbuga nkoranyambaga zikurikirwa n'abantu benshi batandukanye, kandi ikoranabuhanga rifasha abantu gusobanura imvugo mu zindi, ariko hari igihe biba ngombwa ko dukoresha n'ibiswahili kugira ngo baboroherwe batagiye gutranslatinga cyangwa se gusobanuza imvugo, ahubwo babyiyumvire mu rurimi ruboroheye kumva. Inkuru zacu rero dukubitire Kinshasa, aho ku munsi w'ejo habaye imyigaragambyo y'inkundura banga guhindura itegeko nshinga. Polisi nayo ngo ikubita itababarira, irica ndetse irakomeretsa. Bivugwa ko na Fayulu waruhagarariye cyangwa se waruyoboye abigaragambyaga, Martin Fayulu, nawe yakomerekejwe nabi.
abapfuye ntituzi umubare wabo, ariko twamenye ko hari umubare mwinshi w'abantu bakomeretse n'abandi bapfuye. Naho mu karere ka misozi miremire ka Minembwe, ku munsi w'ejo ku mugoroba, FARDC yagize gutya ngo babwirane amakuru y'umuganda ubaruhije cyane w'ingaruka z'ibyabaye kuri Zero, Ruhinamavi, Mikenke, Karongi, Gakenke, Bidegu, ngo bakora umuganda umaze kubavuna cyane mu kinyabutebe cyinshi cyane n'ubugome. Baraza bazana indege za Sukoyi barasa muri santere ya Minembwe, aho bangirije ibintu ndetse bakabomora n'amazu y'abantu. Ibikorwa remezo byinshi byangiritse bivuye muri uwo mujinya wo gutsindwa no kunanirwa kwinjira muri Minembwe bahagaze ku irango riyitegeye, bakaba basubijwe inyuma aho bizabagora cyane. Bikomeje kuba ingorabahizi, bikomeje kugorana cyane. Minembwe ikomeje kunyerera nk'uko bivugwa. Baraje muri Minembwe ariko ubunyereri bubabana bwinshi. Iyo ni FARDC na coalition cyangwa se ihuriro ry'ingabo za FARDC, abazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ntako batagize ibitero by'indege bakazihinduranya, drone zikaza bikanga, Sukoyi zikaza bikanga, abasirikare bakadivasinga hasi ku butaka bikanga, bakageza ubwo bagera mu irango rya Ruhinamavi Irundu barangiza mu Madegu centre mu Minembwe, ariko nabwo bikanga. Birumvikana ko Minembwe yababanye Minembwe, ntabwo yinjirwamo n'ubonetse wese. Bakaba batangazwa rero n'imbaraga zihora zibasubiza inyuma ku mwanya wa nyuma, ariko reka tubabwire ko bidashoboka. Niko Afande Rugabo akunze kuvuga bati ntabwo bishoboka. Ingabo zari mu Bibogobogo zose zarazamutse, support barayibonye, ibikoresho barabifite, abacancuro babafasha mu byo badashoboye, ariko rwose biragaragara kuko urugamba rwabo bidasaba ubwinshi. Icyatumye bananirwa nuko barwana n'abarwanira ukuri, kandi bikaba ari ntaho byabaye, nta naho bizaba ko ikinyoma kizatsinda ukuri. Umunyantege nke uko yaba ari kose agapfa kuba arwanira ukuri, amaherezo atsinda uwo ari we wese, nubwo yaba umunyembaraga udafite icyo ashingiyeho n'icyo ahagazeho. Nta wakurenganya urwanira mu kuri, nubwo bikomeye ntabazapfira gushira. Kandi icyananiye drone na Sukoyi nta zindi mbaraga FARDC itegereje, ahubwo bikaba bivugwa ko ngo yahamagaje inama mu Bibogobogo yihuta, irimo komanda rejo, komanda secteur, Kongoro, ndetse bakayikorana n'abashefu de localité ba Bibogobogo. Ubwo sinzi icyo bagiye kuvuga, ariko nibitabapfu kunanirwa n'ukunanirwa. Reka dukomeze tubakurikiranire inkuru zikurikiyeho. Bakunzi ba Iwacu Media, turabakunda cyane, turabazirikana. Mwarakoze, utarakanda subscribe ayikande, kandi we wayikanze uri umuntu w'umugabo, warakoze cyane. Turakomeza tubashakire inkuru nziza zidakabije kandi z'ukuri z'iwacu ndetse n'iza Kongo muri rusange. Muri Nord Kivu FARDC yaratsinzwe, muri Sud Kivu yaratsinzwe, n'ahandi hose izahirahira kurenganya abaturage izatsindwa. Imyigaragambyo ikinshasa, dukomeje gukurikirana twumve ikindi kigiye gukurikiraho. Mukomeze kubana natwe, inkuru zacu nakagaruka.